वाह हम पढ़ुचंदी इंटीग्रल एजुकेशन सीरीज रे द ट्रू टीचर आज पढ़िबा योगिक प्रिंसिपल फॉर द टीचर लेखचंती नॉर्मन सी डोसेट श्री अरविंदो tells us that man is a transitional being, that is he is evolving from the animal to the human, from the human to the spiritual. Therefore, there are various stages of his becoming what he is capable of becoming in a particular life. But we believe that all can attain to the calm or peace of inner contentment, which brings true happiness and which is the fundamental need, the basis of yoga of Sri Aurobindo. ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ ବିଟୱିନ୍ ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ଗଡ। ଦେବ ଏବଂ ପଶୁ ଏ ଦିଟାର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ମଣିଷ ରହିଛି। ପଶୁରୁ ମଣିଷ ଆଡକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ମଣିଷରୁ ପୁଣି ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ ଇଭଲଭିଂ ଫ୍ରମ ଦ ଆନିମଲ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ, from the human to the spiritual, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଯିବ। Therefore, there are various stages of his becoming what he is capable of becoming in a particular life. ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ କଣ କଣ ହେବାର ଅଛି ତାର ଅନେକ ଗୁଡେ ପାବଚ୍ଛ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେଇ ପାବଚ୍ଛ ଗୁଡିକର ଜଡ଼ ସ୍ତରକୁ ବା ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର ଗୁହା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ହଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି but we believe that all can attain to the calm or peace of inner contentment which brings true happiness and which is the fundamental need, the basis of the yoga of Sri Aurobindo। ତେଣୁ ଆମର ସେହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛରେ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବା ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସେତିକିବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ବି ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ where other yoga ends ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ begins। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୋଗ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହଉଛି ସେଉଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯୋଗ ଶେଷ ହେଇଛି କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବା ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଭଗବାନ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବ ବା କେହି କେହି ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଣ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ ମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯାଇକି ଏକ ହେଇଯିବେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଶେଷ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପାବଚ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଦ ୟୋଗ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ ବା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। It is this basis, this fundamental state of peace
and equality that we are here concerned with. The yoga can has to do oneself and according to one's own inner need, but we can perhaps state here, according to our experience, the principles which alone open the way to the first liberation. There are in all 12 principles of the yoga. ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 12ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି ଯୋଗର, ଲାଇକ୍ ଦ ମଦର ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଲୋଟସ୍, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ପେଟାଲ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି 12ଟା ପାଖୁଡା ରହିଛି ଏବଂ ଦ ପେଟାଲ୍ସ ଓପନ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଲାଇଟ୍ which gives birth, sustains and fulfills existence. ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ର ମିନିଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମଝିଟା ହଉଛି କଣ? ଅଦିତି। ମଝିଟା ଗୋଟାଏ ଅଦିତି। ଅଦିତି ମାନେ ନୋ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋ ଏକ, ମାନେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦିତି, ମାନେ ଆଦି ଶକ୍ତି। ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଯିଏ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଦି ଶକ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦିତି। କେହି କେହି ଓଂ ରୁ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆଦି, ଆଦି ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ର ମଝିଟା। ସେ ଲେଖିଲେ ଦ ଆଇ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ 6 of these principles be practiced in order to make ready the ground and bring about the flowering of the second 6. ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ 6ଟା ଆଗ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ 6ଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ। The practice of the first 6 leads to the first liberation. The 12 principles would be, ତାହେଲେ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର 12ଟି ଗୁଣ ନିହାତି କଣ କଣ ଦରକାର? ଏକରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାନ ସି ଡୋସେଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବରେ, ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଏଇ 12ଟି ଗୁଣ ନିହାତି ତା ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ଭିତରୁ 6ଟି ବିଭାଗ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ 6ଟି ଗୁଣ ରହିଛି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ, ତାମାନେ ସତ୍ୟତା। 2 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ ଆକ୍ସନ, ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ। 3ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଟି, ଶୁଦ୍ଧତା। 4ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରିମେମ୍ବ୍ରାନ୍ସ, ରିମେମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ ରଖିବା। 5ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା। 6ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ବିନମ୍ରତା। 7ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ସିଭରାନ୍ସ, ପର୍ସିଭରାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ ସ୍ଥିରତା ବି କୁହାଯାଏ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 8ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫେଥ, ଫେଥ ର ଓଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ବିଲିଭ କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଫେଥ କୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। 9ରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରେସନ, ଆସ୍ପୃହା। 10ରେ ଡିଭୋସନ, ଭକ୍ତିଭାବ। 11ରେ ସିନସିୟରିଟି, ନିଷ୍ଠାପରତା। 12ରେ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ the second 6 would bring about the second liberation which establishes one of the inner roads to the truth consciousness. ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଣ? ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ, ସତ୍ୟତା। ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କର ମେସେଜ ପଢିବା, ସତ୍ୟତା କହିଲେ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିଏ ହେଇପାରିବ ମୋର ସନ୍ତାନ? ମାଇ ଟ୍ରୁ ଚାଇଲ୍ଡ। କିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ? କୋଉମାନେ ନା ହୁ ଆର୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଟ୍ରୁଥଫୁଲ। ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି।
नहले लोक साधारणतः निज मन बुझेवा पई अनेक समय कहती जे तुम्हें जदि केवल माँ को पूजा कल, माँ को भक्ति कल, माँ को डाकिल एवं किसी नहीं तमें समाधि प्रणाम करदेल तमें तमें माँ संतान हो गल। जदि आमे विशाल दृष्टिकोण देखिबा जेमती श्रीअरविंद कहले जे जेपर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे लास्ट मैन ट्रांसफॉर्म न होई से पर्यंत मो जोग शेष हब ना। आउ एक प्रश्न उत्तर रे कहिजंती जे जदि तुम्हें देखा जीव ताले पृथ्वी पृष्ठ रे जेते जण अछंती समस्ते मो जोग करछंती। एबे किंतु टिके पूर्व पढ़िले जे मो जोग पई किए उपयुक्त किए अनुपयुक्त एबे टिके आगुरु आमे पढ़िले। तेणु से दृष्टिकोण मांकर भयस होची मोर प्रकृत संतान किए ही परिबो। मांकर मेसेज डायरेक्ट मेसेज रही ओनली दोज हु आर परफेक्टली ट्रूथफुल कैन बी माय ट्रू चिल्ड्रेन। मोर प्रकृत संतान सी ही हे परिबो जे पूर्णांग भाव परिपूर्ण भाव सत्ययुक्त होइथिबो। सेटार डेफिनेशन आमे डिस्कशन करबा गोटे विराट टॉपिक। आमे अल्प अल्प के जति बुझी हबो सेति केवल बुझीबा बुझी आगु जीवा। से आ गोटे जगह लिखचंती हमर 14 नंबर वॉल्यूम रे मा लिखचंती एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस मस्ट गवर्न लाइफ if one wants to be close to the divine। जदि जने भगवान निकटतर हेबाकु चाहूची ताहले से परिपूर्ण सत्यतारे ता जीवन को बा परिपूर्ण सत्यतारे ता जीवन को से परिचालित करबा दरकार। एठी सत्य कहले आमे बेले बेले बुझू सत आमे आखिरे जहा देखुचु ता सत्य बा कहती नहीं जा न देखी बेनी न परत न जीव गुरु बचने आमे से अर्थ रे सत्य को साधारणतः बुझू। किंतु पुणी से सत्यर गभीर अर्थ को गले सेते बेले सत्य होची जहा भगवान सहित युक्त हब भगवान ठारू जहा परिप्रकाश हब ता ही सत्य। तेणु अन्य एक जगह भी आमे पढ़ी जे सत्य भी आम दृष्टिकोण आमे जो चेतना रहीचु से चेतनार सत्यर संज्ञा गोटे प्रकार है बेले चेतनार ऊर्ध्व स्तर को गले सत्यर संज्ञा बदली जाए। तेणु चेतनार स्थिति अनुसार सत्यर संज्ञा आमको भी से रिलेटिव भाया आमको लगे। तेणु प्रकृत अर्थ रे ताले सत्य कहले आम कौन बुझीबा जेते बेले सत्य कहले जदि आम कहबा कौन बुझीबा गोटे कथा होची निहाती पक्षे आम जानी रखा उचित जे निजे जहा एवं भगवान को पाखरे से भली भाव आम जो निजक खोली दौरान सेते बेले आम पाखरे भगवानंकर जो जहाँ भी तथ्य कहतु तत्व कहतु ज्ञान कहतु सी आम भीतर प्रतिभात हम आम से अनुसार जिते बंचा चेष्टा करवा सेते सेटा हो सत्य। से माँ तो अनेक जगह कहते द ट्रूथ इज इन यू तुम भीतर सत्य रही यू मस्ट वांट इट इन ऑर्डर टू रियलाइज इट। तमें जदि सत्य रे बंचा को चाहूच सत्य को बा सत्यर पुजारी होगा चाहूच सत्य द्वारा परिचालित होगा चाहूच ताले तुम्हें आग चाह ताहले तुम्हें उपलब्धि करि परिबो एवं तुम पाखरे सत्य निज को प्रतिभात करिवे। तापरे दुरे कहउछन राइट एक्शन सठिक कार्य। सठिक कार्यर डेफिनेशन सबु बेले समस्तंग पई हुए तो आमे भाभी पारू मो पई एटा सठिक से भापारे ता पई सठिक किंतु सठिक कार्य सेतिक बेले हब सठिक जेते बेले से कार्यटी मते मो चतुर्पार्श्व जो मान सहित मु काम करुछि जो पिला आमे जाउचंती माँ को आड़ को खोली धरिबो बा भगवान को आड़ को खोली धरिबो भगवान को परिप्रकाश करिबारे साहाय्य करिबो
भगवानकर विवर्तन धारारे अग्रगति रे साहाय्य करिवो तेबे सेई कार्य गुड़ा कहूँ राइट एक्शन। निजको प्रतिष्ठा करिबा, निजर ज्ञान, निजर अनुभूति, ये जो तथ्यगत ज्ञान हो, प्रज्ञायुक्त ज्ञान हो, सत्यर उपलब्धि भी हो, ताकू जेतेबेले प्रतिष्ठित करिबा पई मो जबरदस्त कहबी जे मु ही ठीक, ताले सेटा सठिक कार्य होई परिबो नाही। प्रेरणा रे, भगवत प्रेरणा रे अनेक समय रे जो कार्यटी भगवान चाहती प्रतिष्ठित हो, भगवत प्रेरणा रे जेतला आपण से कार्यटी करिवे सेटा हे जीव सठिक कार्य। जेमती कहंती प्रथमे मनुष्य जो अवस्था रे थिला सेतेबेले संसार भितरे से मजी रहिथिला, संसार रु बाहर जीवा पई आसक्ति रहित हवा पई से समय रे चेतनार जो स्तर रे मनुष्य माने थिले तांको पाखरे आसी पहुंचे दिया गला जे ये संसार होचे मिछ माया, तेणु तुम्हें जदि सत्य एवं परमानंद अमरत्व अमृतत्व चाहूच तेबे ये संसार परित्याग कर, कहीं यह होची मिथ्या युक्त मिछ, ये संसार होची मिछ माया, केवल ब्रह्म ही सत्य। तेणु समय पुणी बदलुची, चेतनार स्थिति बदलुची, समग्र मानव समाजर उत्तर धीरे धीरे उत्तरोत्तर भाव अग्रगति हो जाउची, चेतनार पाबच्छ जेतेबेले बढ़ी जाउची सेतेबेले पुणी नूतन सत्य उन्मोचन हवा पई अपेक्षा कर रही था एवं सत्यटी उन्मोचन हुए। तेणु से जो समय रे आम भितर जो प्रेरणा आसीबो से प्रेरणाटी यदि भगवान को परिप्रकाश करुची, से कार्यटी यदि सत्य को मैनिफेस्टेशन करिवार साहाय्य करुची, ताहाले से कार्यटी होची सठिक कार्य। गोटे कथा सिंपल सहज कथा मन रखिबा, जो कार्य रे माँ प्रतिष्ठित होउचंती सेटा होची सठिक कार्य, जो कार्य रे मु प्रतिष्ठित होउची सेटा होची व्यक्तिगत कार्य बा सठिक कार्य नुह। आमे मन रखिबा जे थर्ड पॉइंट रे कहले प्यूरिटी शुद्धता, सबु कथा गुड़ी को हमको प्रयास करिया पड़ियो, प्यूरिटी शुद्धता रहिबो। शुद्धता पुणी कौन, शुद्धता जदि आम देखिबा कथनी आउ करनी ये दीटा भितर डिफरेंस रहबन, सेतबेले शुद्धता आसीबो। तामाने मु जहा कहूची कार्य रे जदि तार विरोधाभास सृष्टि होची ताले मो भितर शुद्धता परिप्रकाश हेई पारि नाही बा नाही मो भितर शुद्धता, ताकू के सरलता भी कहती। तो शुद्धता हूँ ट्रांसपेरेंट, जमी आम कहू माने आम कहू पूरा शुद्ध, तामाने ताकू चाहिए से ता भितर थी आ सब जिन देखी हम। तार अर्थ कौन प्रकृत में, जो मुझे नाली जरीटे धरुची, नाली जरी रे देखिले समग्र संसार नाली देखा, मुझे कला चषमा टे पिंधि दउची सेतबेले बाहर पागटी कोहला पाग लगुच, सबू जिनस गुड़िक अलग एक रंग रंगायित हो जाउछन। तामाने से ग्लास टी मते सी ग्लास र स्थिति जहा से अनुसार मते चतुर्दिग को देखौछि, सेति पई आमे कहूचे जे सेटा प्योर नुह। आमे प्योर अर्थ रे जोटा बुझंती शुद्ध माने जहाटा अछि ताहा पूर्ण भाव 100% भावे सेया। आमे कहंती प्योर क्षीर, ता माने गाई पाखरु जेतरा आमे दुहिले क्षीरटा जहा दुहिले सेया, ता भितरे पानी आउ आमे मिसाई नाहंती, आज इट इज। तेणु आमे जेतरा कार्य करूचे आज इट इज आमर जहा आम भीतर रही, आमे लुचई नाहंती किछि छलना किछि करि नाहंती, ताहले सेतबेले ताकू प्यूरिटी र आमे संज्ञा दे थाउ बा ताकू कहू जे सेटा होची शुद्धतार एक परिप्रकाश बोली। आउ जदि आम भीतर शुद्धता रहिला सेटा आम पय एक्चुअली बहुत बड़ एक शक्ति।
तेणु आम भितर प्यूरिटी माने आमे जहा 100% सेया ताले आमे जहा 100% सेया केतळ हे परियो आमे तो हूँ भगवान संतान बोली आमे कहूचे कहना तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुच सखा तमेव मो भितर अंतरात्मा स्वयं निजे अछंती तेणु अंतरात्मा जहा भावुचंती मु जदि सेया भावुची ताले प्यूरिटी मो भितर अछि अंतरात्मा जहा करबा को चाहूचंती जदि ता मो भितर अछि करूची मु ताले मु मोर कार्य रे शुद्धता रहिची अंतरात्मा जहा इच्छा पोषण करूचंती मु जदि सेई इच्छा पोषण करूची ताले मोर इच्छा रे शुद्धता रहिची अंतरात्मा जहा अनुभव करिया को चाहूचंती ताही मु जदि अनुभव करूची ताले मो अनुभव रे शुद्धता रहिची तेणु शुद्धता जदि आमे देखिबा आमे कहले जहा 100% आमे सेया तेणु मो भितर तो स्वयं दिव्य शक्ति दिव्य जननी निजे अछंती तेणु मु जे पर्यंत सेई आडू को निज को प्रस्तुत करू नाही ताहले मु प्यूरिटी आडू को जाई नै तेणु ए गुण गुडी को आम भितर डेवलप करिया पे कल्टीवेट करिया पे से लेक्चर प्यूरिटी तमाने आमे मांग पाखे प्रार्थना करिया जे मां तुमे जहा चाहूच ताहा मो भितर दे परिप्रकाश हऊ तुमे जहा चाहूच मते तुमे ताहा ही दियो तुमे मते तुमर करी नियो मो कार्य रे तुमे परिप्रकाश हुओ ए पर्यंत भी मो 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 रहइबो मु रहबी मोर रहइबो तांको प्रार्थना करि चालिबी जे से केमती मो भितर परिप्रकाश हेबे अहंग्र मूलोत्पाटन हब एवं सी परिप्रकाश हेबे सेतेबेले प्यूरिटी प्रतिष्ठित हब 4 नंबर कहले रिमेम्बरेंस रिमेम्बर एंड ऑफर ए मेसेज टाइम आंकर पढ़िथिबा सुनिथिबा रिमेम्बर एंड ऑफर मने रख स्मरण रख आउ समर्पण कर उत्सर्ग कर ऑफर रिमेम्बर एंड ऑफर उत्सर्ग कर रिमेम्बरेंस आम भितर आमे जेतो कार्य करछंती कथा कहउछंती भाबुचंती सब समय भितर मां मो मन रे अछंती तो रिमेम्बरेंस स्मरण शक्ति मोर मन भितर मां रहिचंत तो ना मु जेतेबेले टीचिंग मेथड को जाउची मु जेतेबेले अन्य का सहित कथा होची मु जेतेबेले कोनोसी कार्य रे निजको नियोजित करूची सेतेबेले मोर स्मरण रे मां अछंती तो मु जो व्यक्ति सहित मोर सम्मुख रे कथावार्ता होची तांको भितर मां निजे उपस्थित रही मु जहा कहूची ताकू से सुनुचंती ए प्रकार प्रचेष्टा करिबा बा ए प्रकार स्मरण शक्ति को आनिबा एटा दरकार हबो रिमेम्बरेंस एवं जदि आमे कहबा आज ए टीचर से एटा तो निश्चय मन रखिबो ता सहित आमे पूर्व जो कथा होतिले जे प्रत्येक पिलार निजस्व प्रिंसिपल रही थिंकिंग प्रिंसिपल रही थॉट प्रिंसिपल रही निजे को परिप्रकाश करिवार प्रिंसिपल रही ताकू मध्य मन रखिबा स्मरण रखिबा एवं से अनुसार मो क्लास को सब बेले सजेइबा सजाड़ीबा सेटा मध्य रिमेम्बरेंस दरकार तेणु ई 4टा गुण को आम भितर डेवलप करिया चेष्टा करिया पड़िबो 5 नंबर कहले ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता 6 नंबर कहले ह्यूमिलिटी विनम्रता ए कृतज्ञता एक शब्द जो कृतज्ञता शब्द सब बेले मनीष पाखरे ताहा भिन्न भिन्न संज्ञा नहीं आसी पहुंची आमे आरंभ करंती बा प्रथम रो शिखांती बा प्रथम रो अभ्यास करंती जने जेते बेले मते किछि दउची किछि जिंस मुका ठरु पाउची ताले आमे सेठी ताकू कहूजे थैंक यू आ प्रति आमे कृतज्ञ होचे धन्यवाद दबा कृतज्ञ हवा सेठमे कह जाय सब बेले समस्त प्रति कृतज्ञ हो किंतु आमे भूली जाऊ कृतज्ञता जदि आमे हवा कहा प्रति कृतज्ञ न हवा कहतु तो पवन प्रति तो कृतज्ञ हेबी नहीं पवन जदि न था बंची था केमिति सूर्य प्रति कृतज्ञ हेबी नहीं सूर्य जदि निजे जदि न थांते ताले पृथ्वी तो ही तैयारी ही न थांता आमर स्थिति कोड था ठीक था कौटू तो सूर्य प्रति अग्नि प्रति पवन प्रति जल प्रति
वृक्ष प्रति, जड़ वस्तु प्रति, मो चतुर्पार्श्वर समस्त स्थिति तांको समस्त तो मु माने मोर स्थिति रही कहा प्रति मु कृतज्ञ न हेबी। किंतु अनेक समय आपको गोटे मिसअंडरस्टैंड करती कृतज्ञ हवा जाई मनुष्य मानक पाखरे कृतज्ञ होई तांकर गोडाणिया हो जाती, तांकर गोडाणिया हवा को बा कहार कृतज्ञतार भार रे निजको चापी दबा केबे भी माँ कोठी कहना जेहेतु सी मते देइथिले मु तांको प्रति कृतज्ञ तेणु सी जहाँ कहबे मु ताहा मानेबी। एटा एक भ्रम धारणा जेमती अनेक जगह कहती ता अन्न खाई केमिति ताकू ता प्रति कृतज्ञ हेबी। जेतेबेले सत्य आसी सम्मुखरे ठिया ହେଇଛି सत्य प्रति सत्य अभिमुखी मोर गति जदि न होउची तेबे मु जानी रखिबी जे मु असत्य पथर अछि मु आउ कृतज्ञ नुह भगवान पाखरे कहना भगवान मते देइथिले पठेइथिले शक्ति देइचंती सामर्थ्य देइचंती सेही शक्ति सामर्थ्य पाई मु भगवान पाई सत्य पाई यदि निजको प्रस्तुत करि पारु नाही अन्य एक व्यक्ति अन्य एक परिस्थिति रे जे मते साहाय्य करिछि ता प्रति मु कृतज्ञ होउची। आमे कहीं भूली जाऊ जदि से व्यक्ति न थांता आउ को व्यक्ति द्वारा मु उपकृत हेई न थांती। कारण देखिबा को गले से व्यक्ति प्रकृत रे मते साहाय्य करिछि मु तांको धन्यवाद देली कृतज्ञ हेली या ठीक किंतु मु तांको प्रति ही कृतज्ञ रहिबी सेटा एक भ्रम धारणा। कारण माँ तांको जंत्र हिसाब रे व्यवहार कले से मो पई कार्य कले तेणु मु तांको प्रति कृतज्ञ हेली किंतु जे पठेइथिले तांको प्रति कृतज्ञ हेबी नै। आमे पोस्टमैन प्रति कृतज्ञ हौ कि जेते मनी ऑर्डर टी आसीची पैसा टी आसी पहुंचीला जो पोस्टमैन आनी मते पैसा टी देई गला मु ताऊ थैंक यू कहे जाओ मनी ऑर्डर आनी टाइम रे देई गले किंतु मु तांको प्रति ही कृतज्ञ रही जीवी ठीक हबो कि कहना अर्थ जे देइची जे मूल सोर्स सी पोस्ट पठेइथिला पोस्ट ऑफिस रे पहुंचीला मनी ऑर्डर पोस्ट पियन आनी कि बा पोस्टमैन आनी कि मते अर्थटी देई गले ताले मु कृतज्ञ कहा प्रति हेबी निश्चय जे देले तांको प्रति कृतज्ञ हेबी से एते परिश्रम करे मो पाखरे पहुंचेले किंतु सेतिक रे सीमित रहिबी ना जे अर्थर मूल उत्स तांको प्रति कृतज्ञता मो रहिबो तांको प्रति मोर गभीर कृतज्ञता रहिबा उचित। तेणु समाज रे जेतरा आमे कार्य करूचंती बेले बेले आम चतुर्पार्श्व रे आमे व्यक्ति प्रति कृतज्ञ हेई आमे भूली जाऊ जे भगवान माँ निजे स्वयं दिव्य जननी समस्त पश्चात रे रही मो पई जहा आवश्यक ताहा प्रस्तुत करूछंती स्थिति को सजाडुचंती परिवेश को सजाडुचंती तांको प्रति मु कृतज्ञ अधिक हवा उचित। जेते भगवान प्रति कृतज्ञता हवा आरंभ हबो तापरे ताहले ए जो मनुष्य प्रति आमे जो कृतज्ञता रे बांधी हे जाऊ ता माने आमे एक्चुअली सेठी आसक्ति रे पड़ी जाऊ आमे आसक्ति रे पड़ी जाऊ एवं मनुष्यत्वर जो गुण धीरे धीरे सेई भितरे निजको माने अधिक रु अधिक बांधी देई आमे प्राणर स्तर को चली जाऊ बेले बेले सेइथिरे एमिति बांधी हे जाऊ तापरे धीरे धीरे निम्न प्राण मते कबलित करे तापरे मो भितरे अन्यान्य जिनस गुड़िक धीरे धीरे आंटी डिवाइन फोर्स मो भितरे काम करवा आरंभ करे। तेणु कृतज्ञता जेतरा आमे होचन सेति प्रति सचेतन रहबो। आउ 6 नंबर टा रहिला ह्यूमिलिटी विनम्रता। विनम्रता एक महान गुण बोली कहा जाए। विनम्रता सेतिक बेले आसीबा हम पाखरे जेतरा आमे एक्चुअली जानिबा जे ए संसार रे भगवान को सृष्टि रे मां को सृष्टि रे केते कथा अछि केते ज्ञान रहिछि केते असीम शक्ति रहिछि केते असीम ऐश्वर्य रहिछि ता भितरे मो पाखरे केते बा अछि जो ज्ञान टिकक अछि से केते बा ज्ञान जो धन टिकक अछि से धनटा केते बा धन जेतिकी अभिज्ञता प्राप्त करिछि जेतिकी अनुभूति प्राप्त करिछि
ତାହା କେତିକି ଅନୁଭୂତି, ବିଶାଳ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ବିଶାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତୃତ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସୀମିତ। ଏଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରଣା ନ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ତୂପୀକୃତ ହବ, ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବିନମ୍ରତା ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ସାରିବା। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।